Okay, Assalamualaikum student. Hello. So kita continue dengan lesson kita daripada last week. So this is our first online lesson. 16 bulan Mac 2020 hari Senin. Okay, so last week kita stop at example 3. So kita sambung example 4. Example 4 ni nota ni slide ni boleh dapat daripada kalam So a tank of water in the shape of a cone is leaking water at a constant rate of 2 meter cube per hour. Okay, so maksudnya dV dt dia sama dengan negatif 2 meter cube per hour. Kenapa negatif? Sebab dia leaking kan. And then given the base radius of the tank, maksudnya R radius base dia adalah 5 meter dan height dia, tinggi dia adalah 14 meter. Volume of the cone is also given. Dan soalan bertanyakan at what rate is the depth of the water in the tank changing. So soalan suruh kita cari dH dt when depth of the water H equals to 6 meter. Okay. Okay, untuk soalan cone ni kita kena cari perkaitan di antara radius dan juga height dia, ketinggian dia. Kenapa? Sebab katalah this is your cone kan. Okay, so ini adalah radius yang R sama dengan 5 tu. So bila R sama dengan 5, tinggi dia yang ni adalah H sama dengan 14. Tapi awak imagine sekarang air awak leaking kan. Kalaulah air tu sekarang berada pada paras yang ini, radius dia makin berkurang, so dia punya H pun akan makin berkurang. Okay, so R over H kita ada 5/14. So boleh buat R equals to 5/14H, atau awak boleh buat H equals to 14/5 R. Okay, which one lah, depends on your question. Okay, kita tengok balik soalan A kita ni. Dia suruh cari dH dt. So kita ada dV dt sama dengan something times with dH dt. So what missing here is obviously dV dH kan. Okay, so dV dH ni kita akan dapat daripada formula. So kita lah saya selesaikan dV dH kat sini. Kita ada 1/3 pi R kuasa 2H. Since kita nak bezakan terhadap H, so kita masukkan R tu lah. So 1/3 pi R tu kita gantikan dengan 5/14H tadi, kuasa 2H. So kita akan dapat sekejap ya, saya tekan calculator dahulu. 25/588 pi H kuasa 3. Betul? Okay, so kalau kita bezakan dV dH, kita akan dapat 25/588 pi 3H kuasa 2. Okay, bezakan terhadap H sahajalah. Okay, and then dH dt adalah apa yang kita nak cari, dan dV dt adalah negatif 2. So kita boleh dapat dah dH dt kita sama dengan negatif 2 darab 588 bahagikan dengan 25 darab pi darab 3H kuasa 2 tadi. Okay, so H tadi adalah sama dengan 6. So kita masukkan semuanya sebelum kita tekan calculator. Which is semua ni akan dapat. So you can start calculating using your calculator only. So we'll look at so I have negative 0.1386. Okay, lebih kurang 0.1386. You guys boleh check nantilah. So since dH dt kita ada meter per hour. Boleh Okay, B kita guna benda yang sama ni sekarang ni, tapi B pula dia suruh cari apa? B dia suruh cari find
At what rate is the radius of the top? dr dt pula. dr dt sekali lagi when h equals to 6 juga. Okay, so sama juga, dv dt is equals to, katalah ini adalah dr dt yang kita nak, so what's missing here is dv dr. Okay, so kalau v tadi sama dengan 1/3 pi r kuasa 2h, kalau nak tinggalkan r, so kita ganti h pula. 1/3 pi r kuasa 2, h kita adalah 14/5 r. So kita akan dapat 14/15 pi r kuasa 3. So dv dt kita adalah negatif 2, sama dengan dv dr, kita bezakan v terhadap r, kita akan dapat 3r kuasa 2, and then dr dt is what we want to find. Okay, so kita dapatlah dr dt kita adalah sama dengan negatif 2 darab 15 perkan dengan 14 pi darab 3r kuasa 2. Okay, tapi yang ini dia bagi hash kan, hash sama dengan 6. So kita boleh guna penggantian r equals to 5/14 hash tadi. So kalau hash kita sama dengan 6, r kita akan dapat 30/14. So kita gantikan yang ini ke dalam r kita ni. So kita akan dapat negatif 30/42 pi 30/14 kuasa 2. Okay, so kita tekan calculator, dia dapatlah lebih kurang saya dapat negatif 0.0495 kurang dr dt, so sekali lagi dia adalah meter per hour. Okay, boleh. So kalau ada yang tak faham nanti boleh tanya soalan, boleh PM saya. Okay, kita pergi pada example seterusnya, which is example 5, and then you can check the answer. Saya takut tekan calculator salah pula kan. Okay, you can check the answer. Okay, let's say example 5, which is motion. A body moves along a straight line according to the law S equals to, I think this is 1/t squared, 1/t to the power of 3 minus 2t. Determines velocity and acceleration after 2 seconds. Okay, so s is the position vector. So to find the velocity, we have to differentiate s. Maksudnya velocity is s prime. Okay, and then acceleration pula kita kena differentiate velocity, which is v prime. So dapatlah s double prime. Okay, so first let's say kita cari velocity dulu, the v. So v bezakan yang itu dapatlah 3t kuasa 2 tolak 2 kan, which is 3/2 t squared minus 2. So pada masa t sama dengan 2, saya akan dapat 6 tolak 2, 4. So 4 meter per second. Okay, velocity. So for acceleration, kita akan bezakan yang inilah pula. Okay, which is saya dapat 3/2 2t tolak 0. So dapatlah 3t. So A pada masa t equals to 2 will get 6 meter per second square. Okay, so itu saja yang you kena tahu. Velocity is s prime and acceleration is v prime or s double prime. Okay, next example, which is example 6. When a ball is thrown straight up in the air, its position may be measured as the vertical distance from the ground. Regard up as the positive direction and let st be the height of the ball in feet after t second.
Suppose that st equals to negative 16t squared plus 1 to 8t plus 5. What is the velocity after 2 seconds? So again, velocity is s prime, which is negative 16 2t plus 1 to 8 plus 0 lah. So ini akan dapat negatif 32t tambah 128. So velocity at t equals to 2 will have negative 32 plus 1 to 8, which is 64 feet per second. Okay, B. What is the acceleration after 2 seconds? So acceleration is v prime, which is negative 32. Okay, so you differentiate from here, you'll get negative 32. So a after 2 seconds will be negative 32 also, because there is no variable t. Okay, so this is feet per second squared. Okay, C. At what time is the velocity equals to negative 32 feet squared, per second? Okay, so v is negative 32t plus 1 to 8. This one is equals to negative 32. So we have to find the value of t lah. So negative 32t sama dengan negatif 32 tolak 128. T sama dengan negatif 32 tolak 128 per negatif 32, which is sama dengan 5 second. So exactly at 5 second lah. Okay, so lastly D. When is the ball at height of 117 feet? So the height is measured by S, which is negative 16t squared plus 1 to 8t plus 5. So this is 117. So we have to find the value of t. Okay, so negative 16t kuasa 2 tambah 128t tambah 5 tolak 117 sama 0. Okay, so kita kena faktorkan lah, factorize. So kita akan dapat negatif t tolak 1 dan t tolak 7 equals to 0. So your t will be equals to 7 and t equals to 1 second. Okay. Okay, last example, which is example 7. A 15-meter ladder is resting against the wall. The bottom is initially 10 meters away from the wall. Let's say this is your wall. So you'll have a ladder resting against this wall. This ladder is 15 meters. And the bottom is initially 10 meters away. So here, initially 10 meters from the wall, being pushed towards the wall. So this ladder is being pushed towards the wall at the rate of 1.4 meter per second. Okay, so bila kita tolak dari bawah ni, yang belah ni akan naik lah. So dia nak suruh cari yang ini naiknya, how fast is the top of the ladder moving up. Okay, if the bottom of the ladder is 7 meters away from the wall. So let's say kita ambil sebagai XY macam ni. So this is our X, this is our Y. So yang ni tadi dx dt. Dx dt kita adalah 1/4. So dia suruh cari find dy dt. Okay, dan ini the this one will always be 15 meter. Okay, now find dy dt when x equals to 7m now. Okay,
Okay, so kita akan menggunakan hypotenuse theorem Pythagoras lah untuk menghubungkan x, y dan 15, which is x squared plus y squared equals to 15 squared. Kita ada ni kan, formula ni. Okay, so formula ni kena fikir sikit lah macam mana nak cari untuk menghubungkan x, y dan juga 15. Okay, so kita ada segi 3 kan, so boleh guna theorem Pythagoras tu. Okay, so kita bezakan terhadap t sebab kita ada dy dt dan juga dx dt. So kita akan dapat 2x dx dt. So ini secara implisit tambah 2y dy dt sama dengan 15 ni constant, so kosong lah, kosong. Okay, so kita ada dx dt kat sini, kita ada dy dt yang kita nak cari. So kita masukkan nilai dulu. So 2x dx dt is 1/4 plus 2y dy dt equals to 0. So our dy dt will be negative x over 2 over 2y. So now we have to find the value of x and y. X is given 7 meter. So negative 7 over 2 over 2y. Okay, so y ni apa dia pula? Okay, kita ambil balik daripada sini. Okay, kalau x sama dengan 7, so we'll have 7 squared plus y squared equals to 15 squared. So y kita akan jadi sama dengan 15 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 punca kuasa, which is will be 225 tolak 49 sama dengan 176 punca kuasa. So kita masukkan dalam nilai y kita kat sini. So kita akan dapat dy dt sama dengan negative 7 over 4 squared 176. Okay, ataupun tekanlah calculator untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya. Dapatlah dalam negatif 0.1319. Okay, meter per second. Okay, tengok yang ini kalau awak regard as negatif, then yang ini akan jadi positif. Tapi sekarang dalam soalan ni saya regard yang ini as positif kan, positif. So jawapan awak saya yang akhir ni akan jadi negatif. So since the question dia tak ada cakap pun being pushed towards ke atau push away to is a positive or negative, so you can assume lah. Okay, so my assumption is being pushed towards to positive, so being pushed up to negative. So actually it's vice versa lah kat sini. Okay, so if you have any question you can ask me, PM me, WhatsApp me. Okay, so this is it for today. Next video will be up tomorrow. Alright, thank you students and be safe.